Kasargi 𝗠𝗟𝗔 𝗞𝗂𝗏𝗂 Manipuri Art and Culture Center Masananaba Local MLA 𝗂ꯛꯁꯤꯛ Foundation ꯁ꯭ꯇꯣꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯈꯨꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯑꯃ ꯆꯪꯅ ꯁꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ Manipuri Art and Culture Center ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 50 ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ MLA ꯀꯧꯁꯤꯛ ꯔꯥꯏꯅ ꯂꯛꯈꯤꯄꯨꯔ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯈꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯒꯦꯔꯥ ꯄꯤꯔꯣꯏꯔꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ मणिपुरी कल्चर एक रिच कल्चर এবং নিজের ভাষা নিজের জাতি নিজের সংস্কৃতি কলাকে আমরা এগিয়ে নেওয়ার সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে মণিপুরি আর্ট এন্ড কালচারাল সেন্টারের আমরা আজকে এখানে শিলান্যাস করেছি যেটার জন্য আসাম সরকারের তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আনটাইড ফান্ড থেকে 50 লক্ষ টাকা দিয়েছেন मते पुनमकी जाति सिगी तमक्ता अमगे अमगे सुनता पर्सनल नतबा जाति सिगी के अपुनबा मयाम पुनमकी असे काना नवै तमक्ता असे महोल मक्की लपसे एकोई लमता लाइब फरनी असे महोल असे दे कोई नमति चाना अमतो द निजे नमतो इना मैते कोई की एसेट नि असे संपत्ति असे को करम हैना चखलन नदी गवर्नमेंट न पिरे बस संपत्ति 1 करोड़ सिगी मतक्ता इकोई ngमजबा कोई डोनर कया थोगा तदम हैना अमुहना फजहननि हाइबदो अदुगी मेंटालिटी से थमगा इकोई अंतम फजना इकोई सामिनसी हाइना इलोजे